अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, DGISI की तकर्री के नोटिफिकेशन के हवाले से अपडेट करता चलूं कि अहम डेवलपमेंट हुई है मामले पर। हुकूमत यानी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान जो एक GHQ के दरमियान एक कशीदा सूरत हाल पाई जा रही थी इतने दिनों से। 6 अक्टूबर से ये मामला चला था और आज 21 अक्टूबर हो गई है। 21 अक्टूबर को आज इम्कानात बताए जा रहे थे कि शायद चेंज ऑफ कमांड होगी, लेकिन आज चेंज ऑफ कमांड नहीं हुई। कब होगी और कौन DGISI होगा, इस मामले पर नोटिफिकेशन कब होगा, अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो ख्वाहिश थी अनोखा लाडला खेलना को मांगे चांदरे वाली, कि वो पूरी कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ये ख़बरें आ रही थीं हुकूमती सोर्सेज के हवाले से कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि जी 3 नाम भेजें तो समरी भेजें। इंटरव्यूज़ की भी बातें हुई कि वो इंटरव्यू करना चाहते हैं जो DGISI तैनात होंगे उसके लिए। तो 3 लेफ्टिनेंट जनरल जो थे जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ मिले हैं। वज़ीर आज़म ये गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है और ये आर्मी चीफ के मर्ज़ी से हुई है। आर्मी चीफ को एतमाद में लेकर और उनकी मर्ज़ी के साथ ये सारा कुछ मामला हल करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म अपनी जो एक अना की तस्कीन थी या जादू टोने की का जो मामला था उस पर डटे हुए थे। तो 3 लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, लेफ्टिनेंट जनरल साकिब और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, तीनों ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें की हैं। अलग अलग मुलाकातें हुई हैं और जो सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और लेफ्टिनेंट जनरल जो साकिब साहब हैं उनकी मुलाकात 40 मिनट थी और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात तवील मुलाकात थी और तकरीबन वो 1 घंटे तक से भी ज़ायद या 1 घंटे तक मुहित रही है। तो उसमें मामलात डिस्कस किए गए हैं और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इस पर कायल हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने फ़ैसला ये कर लिया है कि नेक्स्ट जो नए DGISI होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ही होंगे, जिनका नाम आर्मी चीफ ने, कोर कमांडर्स ने मंजूरी देकर वज़ीर आज़म को भेजा था। नाम वही है जिस पर मैंने आपको पहले भी विलाग किए हैं। उसमें मैंने बताया था कि फ़ौज की तरफ से, GHQ की तरफ से, कोर कमांडर्स की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से ये फैसला अटल है कि नए DGISI जो होंगे वो जनरल नदीम अहमद अंजुम ही होंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी एक फेस सेविंग के लिए, आप फेस सेविंग लफ्ज़ अच्छा है मेरा ख्याल है, फेस सेविंग के लिए वो ये चाहते थे कि जी मैं मुलाकात करूंगा या इंटरव्यू कहें या जो भी कहें या CV भेजें, मुझे 3 नाम भेजें, लेकिन मैं करूंगा यही। तो ये इस तरह की खबरें आ रही थीं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ मुलाकातें हुई हैं और उसमें कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है कि 1-2 दिन में किसी भी वक्त जो है नए DGISI का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नए DGISI के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का ही नाम जो है बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म उनका ही नोटिफिकेशन करेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को ये बताया है कि जी ये गैर रस्मी एक मुलाकात है, एक रस्मी जो फार्मल मुलाकात होगी, बाज़ाब्ता मुलाकात होगी वो 27 अक्टूबर को होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म 23 अक्टूबर को सऊदी अरब जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म 23 अक्टूबर को सऊदी यानी परसों जा रहे हैं, सैटरडे को। तो सऊदी अरब जाने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ये मामला, नोटिफिकेशन का जो मामला है वो हल करके जाएंगे, यानी नोटिफिकेशन जारी करके जाएंगे और उसके बाद चेंज ऑफ कमांड जो है
وہ ہوگی 25 اکتوبر کو۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں کمانڈ کی تبدیلی ہوگی اور اس کے بعد وزیر اعظم سعودی عرب سے واپس آئیں گے، تو 27 اکتوبر کو وزیر اعظم کے ساتھ نئے DG ISI کی باضابطہ ملاقات ہوگی۔ یہ خبر ذرائع کے حوالے سے آئی ہے، جو سورسز ہیں، ذمہ دار سورسز ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ معاملہ ابھی تو اس کو حل نہیں کہہ سکتے کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پیش رفت بہت بڑی ہے۔ ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی یا لکیر کھینچ دی گئی تھی وزیر اعظم کی جانب سے، یا فوج کی طرف سے بھی یہ خبریں، ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جی وزیر اعظم کے حکومت کے کسی بھی عہدیدار کے ساتھ، کسی بھی وزیر کے ساتھ یا کسی بھی شخصیت کے ساتھ فوج میں سے کوئی بھی، یعنی افسر جو ہے یا عسکری حکام میں سے کوئی بھی جو ہے حکومت کے کسی بھی بندے کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گا۔ تو یہ خبریں ذرائع کے حوالے سے ہی سارا کچھ آ رہا تھا آن دا ریکارڈ، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ آن دا ریکارڈ اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سوائے حکومتی جو ترجمان ہیں، فواد چودھری ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، وہ اس پر باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی بھی باتیں کنٹروورشل رہی ہیں، متنازع چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ البتہ حکومت کی جانب سے یہ خبریں آ رہی تھیں، اطلاعات آ رہی تھی کہ حکومت کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے خبریں رپورٹرز کو جو ہے، بیٹ رپورٹرز کو، مختلف سورسز کے حوالے سے یہ خبریں چلوائی جا رہی تھیں، اینکرز کو دی جا رہی تھیں یا رپورٹرز کو دی جا رہی تھیں، جو متنازع ہو رہی تھی۔ اس پر بھی فوج کو یہ ناپسندیدگی کا اس پر اظہار ہو رہا تھا، فوج میں ایک تشویش بھی بڑھ رہی تھی، ایک غصہ اور ناراضگی بڑھ رہی تھی، لیکن معاملہ اب حل ہونے کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ جو ایک 1.5 لاکھ کی صورتحال بنی ہوئی تھی فوج اور GHQ اور وزیر اعظم آفس کے درمیان، تو وہ 1.5 لاکھ اب ٹوٹا ہے، پیش رفت بہت بڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں وزیر اعظم کس کا اناؤنس کرتے ہیں نام، کیونکہ وزیر اعظم خبریں تو 6 اکتوبر سے چلتی رہی ہے نا، کہ 6 اکتوبر کو ملاقات ہوئی آرمی چیف اور وزیر اعظم کی، معاملہ طے ہو گیا کہ جی جنرل ندیم احمد انجم ہوں گے۔ یہ ذرائع کے حوالے سے یہ ساری خبریں آئیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے نئی چیز سامنے آ گئی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی جنرل فیض کو وزیر اعظم جو DG ISI ہے اس وقت، ان کو وزیر اعظم نہیں ہٹانا چاہتے۔ یہ بھی متضاد اطلاعات تھیں کہ کبھی اطلاعات آ رہی تھی کہ جنرل فیض کو وزیر اعظم ہٹانا ہی نہیں چاہتے، کبھی اطلاعات آ رہی تھی کہ وزیر اعظم فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک نہیں ہٹانا چاہتے۔ مختلف تاریخیں بھی اس میں آتی رہیں، پھر خبریں آتی رہیں کہ جی جادو ٹونے کا معاملہ ہے جی، کہ جادو اور جنات اور موکلات یہ اجازت نہیں دے رہے، اسی لیے کبھی پرندوں کی خبریں آ رہی تھیں کہ چڑیے اڑائے جا رہے ہیں بنی گالہ سے، اور 3 چڑیے اڑائے گئے ہیں اور تینوں واپس نہیں آئے۔ پھر 3 ملنگ بنی گالہ کے جنگلات سے ملنے کی، پولیس کو جو ہے ملنے کی خبریں آئیں۔ یہ مختلف متضاد خبریں آتی رہی ہیں، ان میں 100% صداقت ہے نہیں ہے اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ ہو ہی نہ اور سارا کچھ ایسے ہی ہوا میں چیزیں چل رہی ہوں، یہ یقیناً کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کیونکہ بنی گالہ والے راستے کے ساتھ کورنگ روڈ جو ہے، جو باراکو سے بنی گالہ وزیر اعظم کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس روڈ پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، میں نے بھی اور ویڈیو میں بھی دیکھا ہے، روبرو بھی ہم وہاں پہ ڈیوٹی کرتے رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہیں کپڑے باندھے ہوئے ہیں، کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باندھے ہوئے ہیں درختوں کے ساتھ، مختلف کلر کے، ابھی تو ریڈ ہیں، پہلے گرین تھے، تو ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تعویذ باندھے گئے ہیں، اور یہ موکلات اور جنات اور یہ حساب کتاب جو جادو ٹونا جو ہے اس کا حساب کتاب ہے، کہ یعنی وزیر اعظم یہاں سے گزرتے ہیں تو وزیر اعظم کی یہ نگرانی ہوتی رہے اور وزیر اعظم کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ چیزیں آتی رہی ہے میڈیا میں، تو اسی لیے
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी ना हो और मीडिया में ये चीज़ें चल रही हों। कुछ ना कुछ होता है, तभी मीडिया में, सोशल मीडिया में सोर्सेज के हवाले से चीज़ें बाहर आ रही होती हैं। तो वज़ीर आज़म साहब आखिरकार अपना जो अनोखा लाडले चांदरे खेलन को मांगे चांदरे, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांदरे वाला जो डिमांड थी, वो वज़ीर आज़म की पूरी कर दी गई है। और अब वज़ीर आज़म कहा जा रहा है कि DGISI जो हैं, नए DGISI के लिए जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का ही नोटिफिकेशन करेंगे। खबरें ये भी आई थी कि जी फ़ौज ने तो फैसला कर लिया है कि जी नोटिफिकेशन हो न हो, और जो अपने वक्त पे तारीख जो मुकर्रर है चेंज ऑफ कमांड की, उस तारीख पे जो है नए DGISI अपनी चार्ज लेंगे और मौजूदा DGISI अपनी चार्ज छोड़कर चार्ज देकर जो है पेशावर के कोर कमांडर का चार्ज जाकर संभालेंगे। ये चीज़ें आई थी, लेकिन हुकूमत और फ़ौज में महाजराई इससे कम होने का इम्कान पैदा हुआ है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ इमरान खान की जो ख्वाहिश थी या अना थी वो पूरी कर दी गई है, और ये सारा आर्मी चीफ की को एतमाद में लेकर उनकी मर्जी के साथ हुआ है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और अपोजिशन भी इस पर हुकूमत को आड़े हाथों अपोजिशन ने भी लिया हुआ था। मरीम नवाज हो, मौलाना फजल रहमान हो, शहबाज शरीफ हो, तमाम के तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनके जो रहनुमा हैं, वो भी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते रहे हैं। जादू टोने के हवाले से भी सवालात उठाते रहे हैं कि भाई ये मुल्क और इस मुल्क की बड़ी हाई लेवल की जो तकर्रियाँ हैं वो जादू और टोने और जिन्नात के हिसाब से हो रही हैं कि भाई जिन्नात इजाज़त दे रहे हैं तो वो होंगी, नहीं दे रही फ़लाँ तारीख पे नहीं दे रहे तो फ़लाँ तारीख पे होगा। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन एक चीज़ पर भी बहुत सारे तजिया निगार, सहाफ़ी, सियासतदान इस बात पर भी मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं कि जनरल फैज़ के हवाले से कि जी इमरान खान साहब अपना फ्यूचर देख रहे हैं जनरल फैज़ हमीद में, और जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम ये रहा है कि उन्होंने PTI को जितवाया 2018 में। मरीम नवाज़ जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हैं, इल्ज़ामात लगा चुकी हैं, नवाज शरीफ इल्ज़ामात लगा चुके हैं। ये कोई ढकी छुपी या खुफिया बातें नहीं हैं, ये आलम अश्कार बातें हैं, सबको पता है इल्ज़ामात का कि क्या क्या इल्ज़ामात उन पर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा था कि वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद मज़ीद DGISI रहें, और ये भी खबरें आई कि जी कोर कमांडर, क्योंकि उन जो एक प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस से गुजरना होता है। अगर आर्मी चीफ बनना है फैज़ हमीद ने, फ़र्ज़ करें, तो उसके लिए कोर करना पड़ेगा। तो कोर का दर्जा, ISI को कोर का दर्जा देने की भी खबरें आई कि इस पर भी गौर किया गया है, लेकिन इसमें टेक्निकल एक रुकावटें आ रही थी, क्योंकि ISI ऐसा इदारा है, ऐसी एजेंसी है जिसमें सिर्फ बावर्दी फौजी अफसरान या अहलकार नहीं होते, सिविलियन भी होते हैं। जहाँ पे कर्नल बैठा होता है फ़र्ज़ करें, वहाँ पे फिर उनके साथ डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सिविलियन भी बैठे होते हैं। तो जो कोर होता है, कोर में सिविलियन नहीं होते। तो ये टेक्निकल, ये भी सवाल उठाया जा रहा था। मौलाना फजल रहमान ने भी इस पर खुलकर बात की थी। और दूसरा ये है कि ISI वज़ीर आज़म को जवाबदेह होती है, और कोर जो है वो आर्मी चीफ को जवाबदेह होती है। तो ये बाकी कोर जो हैं वो वज़ीर आज़म को, वो आर्मी चीफ को जवाबदेह होते हैं। तो ये जो कोर का दर्जा अगर दिया जाता ISI को, तो ISI किसको जवाबदेह होती? फिर वज़ीर आज़म को होती या आर्मी चीफ को होती? तो ये पेचीदगियाँ इसमें ज़्यादा आ रही थी, पेश हो रही थी, जिसकी वजह से अच्छा कोर कमांडर्स के लिए भी कहा जा रहा है कि फ़ौज में भी इसकी मुखालफत आ रही थी कि भाई एक शख्स के लिए आप इदारों का, फ़ौज का, ISI का पूरा जो एक सिस्टम, जो रिवायात
اپنی چل رہی ہے وہ آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ایک شخص کو فائدہ دلوانے کے لیے، تو اس کی بھی مخالفت سامنے آئی تھی، جس کی وجہ سے آئی ایس آئی کو کور کا درجہ نہیں دیا گیا، اور آخرکار وہی فیصلہ ہوا جو فوج چاہ رہی تھی، جو کور کمانڈرز چاہ رہے تھے، جو آرمی چیف چاہ رہے تھے، جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو وہی فیصلہ ابھی تک برقرار ہے۔ فوج، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوج پیچھے ہٹ گئی، اس میں حکومت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ اور باقی فیس 7 کے لیے تو ظاہر ہے ملاقات تو وزیر اعظم ہے، ملاقات کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے اتنا، یہ فیس 7 کے لیے ان کو ملاقات کرائی گئی ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہی ہے جو فوج نے فیصلہ کیا ہے جنرل ندیم احمد انجم کا، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پیش رفت بہت بڑی ہوئی ہے۔ اب وزیر اعظم آج کل میں نوٹیفیکیشن کریں گے، اور پھر پرسوں وزیر اعظم نے سعودی عرب کے دورے پر جانا ہے، واپس آئیں گے تو تب تک چینج آف کمانڈ جو ہے وہ ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نئے، ان کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔